Ang galing. LR. Dalawa. Aris natin dalawa. Planting na dalawa. Planting Dalawa, yung dalawa side. na. BBB. Dark room. Sabi na yata. Dalawa. Smoking bomb. Ano, B? Excellent. MR lang, MR. Passage yata, sure ako. Baka mag-bend. Bantay ako, Ben. Okay ka na, yan. Babae mo na yan sa maluwag. Forward mo na yung woods. Nakatalikod kasi ako sa woods eh. Kita mo yung passage? Oh, kita ko. Ikuta mo na. Yan. Saan yan? Sa base lang ata, base lang. Aris nga lang nila. Naka MG3 ka mo. Bisa cool. Ito na, MR. Flash bomb. Pala nag-gatling gun ako. Bisaya. Smoking bomb. Mag-elat to. Mag dalawa. Minus 20 dalawa. C4 nandito. Area clear. Dark room. Saksakin mo. Pak! Siya, ano ata? Nandyan, 45. Ay, buta! Tawaan. CR lang. 45 last, 45. Ay, shatter pala. Kala ko ikaw yun. Sunod. Flash bomb.
Tsaka na minus 90. Tuwep, tuwep. 2F lang, 2F. Mid lang ah, madami. Roger that. Baka bent. Dito na pabent sila, pabent. Dalawa. Roger that. Patay, patay. Excellent. Meron pa ata dyan, meron pa. MR isa MR. Woods! Patay. Oh, wait. Woods na lang pagdan. Pa iba, sure. Di ata nag-A. Baka nag-aras lang. Ayun, si R nga, nag-A nga. Sikip na, planting yan. Fire in the hole. Smoking bomb. Ares lang yata. Ito nga Ares. Outer isa. Sinaksak. Ares lang nila, tukay. Forward ah. Woods marami. Bumaba na. Bumaba na. 4 yan. Fire in the hole. Ay, nauluhan. Parang missile. Minus 80. Yung isa, minus 80 yan. Yan, sa dulo pa, Minus dulo. 80 na. Patay. Outer. Fire in the hole. Ano lang? Outer woods, outer woods. Yung C4 sa woods. Passage. Saan yan? Pero yung C4 ayun pala. Nasa yung C4? Nasa woods. Yung woods maluwag. Ayun, di niya pa rin kinuha.
Flash. Minus 90, Gabbel. Ano lang, MR. Ay, putik. Doon pala. Papasayawin lahat ni Oni-chan yan. Sayang. Hindi natamaan sa mukha ng trumpet. Ano, tatlo MR, tatlo. Yung isa bumaba. Ano? MR, MR. Forward na, forward. LR na, LR na, LR. Ito na yata. Ay. Ay, putik. Di pumotok. Sinampal ng trumpet. Flash bomb. Inubos. MR, MR. MR lang, MR. Affirmative. Bumaba na, bumaba. Yun na. Inside. Patay. Parang likod atay sa. Likod. Ito. No, naipit ako. Uy, gagi. Ano, CR, isa CR. Tsaka shatter.
Good work. Smoking grenade. Bomb has been planted at B site. Mission success. Blacklist wins. Fire in the hole. Let's do this. Fire in the hole. Ay, putin. Nahuluhan ako no. Isang LR. Nag-back B. Bomb has been planted at A site. Smoking grenade. Excellent. Nice shot. Gagi sa sa'yo. Pababa ka na, Sarah. Yan. Fire in the hole. Ayun no, CR. Baba na. Baba na. Flash bomb. Sa akin ko to eh. Utang ina mo yung ilampas ako sa mukha! Let's do this. GG daw sa kampi. Passage. Shatter, Ay, sayang. 23 lang. Ano, shatter. 26 lang. Shatter, 23 pa ako. No HP. One. Oh! Hello, panis yan ha. Saksakin na lang natin sila, ya. Tara. Tayo. Dire-diretso tayo, Smoke lang. Wala ako smoke. Tanim ko. Puta, 39 niya. Aray ko, dalawa. Ayaw. Kaliwa mo, Oni. Kaliwa. Meron na dyan. Kasayaw lahat yan. Saksak ya, patagalin natin. Sayang. Sayang. Passage tayo. Tara. O kaya bet tayo no? Pwede. Bet tayo. Tara. Bet lang. Alam na tayo. Bet lang, sige. Atay lang natin siya. Shatter. Sa baba na. Subukan kaya natin yan. Okay. Wala. Bumaba tayo yung kasano nyo. Sa baba lang. Ito lang umaakit oh. Sa may back. Di ba akit yan? Putang na sa pool. Dito sa baba natin eh. Wala ba't nandiyan yung bangkay ko? Akin ba yan? Oo. Saan ba yung naghagi sa malit na box? O dyan sa CR? Dito sa sa baba. Tumalsik pala ako. Fire in the hole. Fire in the hole. Ano, shatter, dalawa. 95 isa. Diyan lang. Yan sila. Babaliwin nyo. Kaya ba, kita nyo isa. Di mapakali isa no? Di sila marunong tumalon doon sa ano eh. Sa CR eh.
Ayaw nila magtungtungan. Ayun na isa. Nasa passage isa. Nandiyan sa may shutter isa. Ay, kita ako doon. Oo, kita ka dun. Ang haba kasi ng barret eh. Ano? Sa may bandang woods, CR. Pak! Patayan! Sasayaw! Sumasayaw.